Cute lagi mo tan-awon. Bagihan ka mo ba? One. Oh! Good morning. I forgot what I ordered. Breakfast. You ordered Corned beef. corned beef. This is yours. Birthday girl. Pila na mo edad, Bonch? Siguro lang nakabot, Carla. Oh, that's so yummy. Ay, wag ka magkuha ng pancake sa iba. No, no. Sabaw sa'yo, sabaw. Nagbay ako sabaw. Sabaw, ano ako ng sabaw. Hindi ka na mag-pancake. Uy. Ihatod pa. Pancake? Ano, malisa dara ay? Pancake? Pancake? Lipat ikaw doon. Kasya na ta, uy. Bebe, si Abby. Dito naman si Abby. Fruits ka na lang, Abby. Fruits muna. I told you yesterday. Wait up, Mika. Uy, tayo ko tsara tinidor. Pwede na mga... Sarap. Luya ni mo, Bonso. Birthday ka naman ni mo. Hala, Bon, happy birthday. Teenager na ka. Dalaga na ka, Bon. Si Naomi namubo, Korea. Naman mo? Naman to yung mata na. Sa kamingaw, kuya ka ba? Feel ako dehydrated. So, trip mo mo ba? Ako po, kasi kaya pa nga tubig. Naigo tayo. Inapol. Ang mata. Uhaw. Don, just did it, Don. Kainin yan na. Ito? Kunan mo ng apple. May rice ba kung medyo yuwan? Sabihin, hindi kayo na-apol. Cute lagi mo tan-awon. Bagihan ka mo ba? Makaamag ilong mo. May sticker na tayo. Yan lang. Ay, di lang. Ito mo? Ako, murang action naman po ka lang. Murang talento ka mo. Pwede na siya idikit mo sa aircon. Para ang sa ang place mo. Is it cold? Ha? Why bad? Bakit kayo nag-alis? Abi, you go back. Bakit? Cold? It's not cold, it's not cold. Ay! Basa na ako! No! No, no! Kinaligo na ako! How about that? You try. Basig lalom diri. Ay, si Kubi! Ay, Kubi si Abi! Ah! Lalim. Lalim. Ay, forfeit raman di ay. Feels like ice kasi. It's like melted ice! Hangin pag yun! Ah, It smells like melted ice! go there. Go, jump. Ah, bilib ko mula ko'y bataa ba? Kobe, mahulog ka dyan, huy! Asa naman tong mag-drone? Wala man gawa. Come here! Abi ni mo ginit ba kay nagbukal-bukal? Sige, jump dyan, sige.
Ubi! Hindi, doon dito lang oh. Dito lang mag-jump. Banda. Kami dito jump ikaw. Kaya delikado. My underwear! What if I do this now? Again. Again. It hurts. It's like crushing your head. Dito, Abi, dito, doon. Now, 1, 2. Go! Grabe si Abi. Wala na, nabasa na ko. Gani. Wait lang, Coms. Ay, hindi pa gani na video. Hindi na mag-high? You try higher daw. Higher, Sam. O, tama na yan. Ganda sana yung doon, Sam, oh. Pakita lahat. Kubi! Magsundog lagi si Abi! Oh, you video yourself for jumping daw. Abby, sorry na. Come on, jump tayo. Jump tayo. Come on. Come on. Because I went there and it said 1, 2, 3 jump and I went back up. Sige na. Abby, come on. Jump. Abby. 1, 2, 3 jump. One, two. Ikaw ha? Doon na ako sa'yo. Oh my gosh! Wow! Ay, Kuya Kobe! Come on! Ay, kung magluhod ka, magluhod ko. Come on! Jump tayo! Come on! Ay! 1,
1, 2, 3, go! Gaga diri ko mag-pinsit lang kay view oh. Ang pala hapit ang oras siya. Magdiri pa jud ka magkuan. Una, kuna. Kat ah. Tara, let's go home na. If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka, and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much!